Morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anyway, could you hear my voice clearly? Atau ada noise something? Yeah, noise something like robotic noises. Oh ya? Dari dulu sih, budaya. Jadi kayak ada kayak di lab gitu loh. Ling kayak gitu. Coba kalau pakai headset. What about now? That's clear, thank you. Hmm? That's clear, thank you. Okay, we will start at 8. So, Miss, sapa dulu yang sudah datang. Ada Hello Arik, Rashidi, Aziz, Rama, Miftaika. Okay, still 6 students. Yes, Budaya, who may assist you? Iya. There is a notification to unmute myself. Would you mind to make me co-host? Yeah, yes sir. Would you mind to make me co-host, please? Yeah, I asked to unmute all of participants while waiting the others. I mean, would you mind to please make me co-host so you will focus by your class, and I will focus to admitting the students. Oh yes. Okay, I'll make you as a co-host. If can, but another account of Kips there is no. Yeah, okay, perfect. Thank you. Okay. Oh, sorry, 9 ya. Okay, everyone, because already 9, let's start our class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss ulangi yuk. Dijawab ya. Please answer my salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Good morning, everyone. Good morning. Okay, while waiting the others join, let's start the class with conversation. Nah, okay. While waiting the others, let's read the conversation. We have Manes, Suresh, and Ragul. So, for the girls, for the boys, you can read Manes, and the girls Suresh, and
I'll read Ragul. Okay, you can unmute yourself. Oke, coba di-unmute dulu. Yang belum. Nifta, Gibran, Andi, Arik. Ayo, unmute, 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 unmute. I always ask to unmute. Okay, boys, let's start. 1, 2, 3. Good morning, both of you. He's my friend Suresh. Okay, thank you, sir. Where is the others' voice? Okay, let's read it again, boys. Hello, boys. Ayo, 1, 2, 3. Siapa aja sih? Ayo, Andi, Rama, Arik, Rashidi, Aziz, Gibran. Kenapa? Come on, boys. Arik, yuk. Sorry, Andi. Andi, Rama, yuk. Kita mulai yuk. Good morning, both of you. Coba ngomong, yuk. Morning. Sir, could you, as a co-host, could you admit the participant? Ya, ini nih. I'm admitting right now. Yes, can. Good morning, both of you. Thank you. Terus? He is. Morning, Wisi. No. Bukan. Sampai Mahes doang. Yang cowok sampai Mahes doang. Oh. Oke, yuk. Mulai lagi yuk. 1, 2, 3. Good morning. Morning, both of you. Both of you. He is. Is my friend. Sorry. Suresh. Suresh. Girls? Good morning. Who is he? Okay, thank you. He Boys? He is Ragul. Ragul. Okay. Miss Baga Ragul ya. Good morning, Suresh. Girls? Where are you studying, Ragul? I'm studying in Saint Mary's High School. Do you come to school by bike? No, I'm coming to school by car. What about you, Suresh? I am going to the school by bus. Okay, Ragul? Do you Kami like ya? to... Do you like to witness cricket match? I am interested in watching one-day match. Very fine. Okay. Okay, thank you everyone. Nah, okay, let's start our class. Nah, before we continue, let's do recall. If we give a force to certain area, what we menghasilkan besaran fisika apa? Kemarin kalau kita memberikan gaya in certain area. Oke, tekanan kata Jana. Dress. Next question. If we use a flat shoes and high heels,
Mana yang tekanannya lebih besar? And why? Oke, heels. Kenapa? Kenapa girls heels lebih besar tekanannya? Iya, karena areanya kecil. Oke. Good. Next. Tadi kalian udah mandi belum? Sebelum join kelas? Belum. Belum. Siapa tadi belum? Oke, nggak apa-apa kalau belum mandi, asal jangan lupa mandi ya nanti. Kalau kalian mandi pakai shower atau pakai air dalam bak? Pakai gayung, Pakai tangan. pakai tangan, tergantung mood. Galon nih. Pakai galon. Oh my god. Oke. Kalau Air susu. pasti kalian pernah punya pengalaman meletakkan air dalam ember. Let's say washing a clothes, nyuci. If you put your finger, your hand inside the ini ya, ke dalam ember, terus kalian gerak-gerakin tangan kalian, kayak ada yang menghambat gitu nggak? Atau mana yang lebih mudah, menggerakkan tangan di udara atau tangan di ember? Oke, di udara. Oke, good. Di udara. Di ember lebih susah ya. Kenapa ya lebih susah? Pernah nggak kalian diving? Bukan diving bolos sekolah, tapi diving nyelam. Pernah. Diving yang mana tuh, Aura? Diving bolos sekolah atau diving menyelam? Oke, diving di laut ya. Nah, kalau diving di laut, mana yang atau kalau nggak pernah diving, pernah nggak kalian tuh renang, and then you feel that something press your ears. Jadi kayak kalau kalian ngerasa nggak telinga kalian ada sesuatu gitu yang menekan. Sama kayak tadi, if we put our hand di ember tadi. Nah, pernah ngerasain itu nggak, punya pengalaman seperti itu, diving atau renang, terus telinga kalian sakit? Oke, langsung rada. Atau menyelam, kalian ngerasa apa? Susah bergeraknya. Have you ever experienced those kind of things? Pernah nggak mengalami beberapa hal yang disebutkan tadi? Kayak pernah naik pesawat, oh iya. Pernah ya? Nah, why? Kenapa sih kalau berenang telinganya sakit atau kalau menyelam itu berat? And for the simple thing, if we put our hand in ember, it difficult to move our hand. Ternyata, iya kata Arik, ternyata air, di dalam air itu juga ada tekanannya. Why? Nah, seperti yang kita tahu, kalau ini ya, air itu bermassa. And then dia juga ditarik oleh gravity. Terus dia punya berat.
Nah, this is the illustration. If we put an object in the water, jadi kan dia ditarik nih. Jadi airnya dia menekan-nekan ke segala arah ke dinding-dinding wadahnya. Kalau kita renang di dalam air, misal kita renang di sini ya. Nah, karena dia berusaha menekan-nekan ke dinding-dinding wadah, kena deh sama kita tekanannya. Nah, tekanan yang ada di dalam air, we call it hydrostatic pressure. Oke, what is the meaning hydro? Kalau kalian pernah dengar hydrokoko. Dan ya, air. Okay, good. And then static. What is the meaning of static? Hydro itu air ya, cairan. Diam. Nah, good. Jadi di dalam air yang diam ini ada tekanannya. We call it hydrostatic pressure. Kemarin pressure itu tekanan ya. Nah, gimana ngebuktiin kalau air itu menekan? Nah, kalau we learn in the class, we can do some practice, or you can do another practice in your home. Bentar ya, Rasidia dan Naya, Miss lanjut dulu. Misal kalian lubangi gelas, pernah nggak ya kalian di SMP kayak gini, A, B, C, D. Coba kalian tebak pancaran yang paling kuat itu di titik mana? Pasti kalau kita lubangi, dia akan memancar keluar kan, dia akan menekan keluar. Oke, Akmal, welcome Akmal. Dari mana kok telat? Oke, titik D. Nah, gini ya, kalau kalian lubangi, you can try it by yourself in home. Kalian punya plastik gitu ya, kalian lubang-lubangi. Nah, nanti yang memancarnya paling kuat is in this point, di titik D. C, yang kedua C, B, A. So, okay, now draw it in your notebook first. Titik mana yang, draw it in your notebook. Gambarkan pancarannya. So, yang baru datang for a student who just come now, we talk about hydrostatic pressure. Jadi tekanan yang ada di dalam air, statik itu diam. Jadi airnya nggak mengalir. Oke, anyone yang pakai HP, anyone want to try to draw in the picture? Ada yang pakai HP and want to draw gambarnya? Oke, Arik. Oke, silakan Arik. Oh, Rizal Hadi, boleh? Coba digambar pakai handphone, bisa kan? Oke. Nah, tadi
salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kalau air itu bertekanan, kalau kita lubang-lubangi, nanti pasti dia airnya memancar keluar. Nah, yang paling jauh pancarannya itu ternyata titik yang paling bawah. Nah, kayak gitu, Hadi. Coba gambarkan. Nih, titik pancarannya kemana? Kemana, 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 kemana. Gak ada yang pakai handphone ya? Yang anu nih Kamis, yang lubang-lubangnya nih Kamis. Yes. Yang ke bawah, gambarnya ke bawah kayak gini. Ini ke bawah gini. Oh bisa ya? Iya, mana yang... Ini gua ini. Ini aja loh, Miss. Loh, mana yang paling jauh? Yang paling jauh ini, Miss. Hah? Masa di bawah, Miss, paling jauh? Nanti Ke bawah lah, tekanannya ke bawah. coba buktikan pakai plastik ya, terus di lubang-lubang. Yang ini coba. Mana, Miss? Nih. Aduh. Oh, pakai laptop bisa ya? Bisa annotate juga. Oke, yuk. Udah? Ini, Miss. Sini ke sini. Ini agak ke sini. Ini ke sini. Oke, ya. So, Miss hapus dulu ya. Thank you. Clear all drawings. Nah, jadi mana tekanan yang lebih besar? Titik mana yang tekanannya lebih besar? Oke, yang paling besar itu C. So, semakin kalau yang dangkal yang mana? Iya, yang dangkal yang A. Yang paling dalam yang C. So, more deeper object. Jadi semakin dalam, kalau dalam di titik C, more deeper object, the hydrostatic pressure more greater also. Jadi semakin dalam, tekanannya semakin besar. Dibuktikan dengan ini. Berarti kalau kalian menyelam gitu, di sini, sama di sini, mana yang lebih berat, lebih sakit, lebih capek? Di titik A atau di titik C? Iya, di titik C ya. Because tekanan yang diberikan airnya, kalian tuh kena tekanan ke sini, gitu. Iya, efeknya ke telinga. Oke, dan sekarang menghitung kedalaman suatu objek itu to calculate the depth of the object from dari atas ya, dari titiknya, dari permukaan. Berarti ini kedalaman bendanya berapa meter? 1, Miss. Ya, 1 meter. Kalau ini, kedalamannya berapa meter? 7, Miss. Oke, good.
7 meter. Don't forget to take a note, dicatat. What about this one? Berapa kedalamannya? Oke, kata Arik. Ini ya, berarti ya, kedalamannya dihitung dari atas. Oke, good. 6. Ini kedalamannya 7 tadi. Nah, is there any other factor beside the depth of the object? Ada nggak ya faktor lain? Nah, sekarang Miss mau nunjukin kalian juga bisa buka website ini. Bentar. Oke. Apakah kalian lihat browser? Bukan PPT lagi kan di slide? Oke, what do you see? Oh, bisa. Oke. For example, gini ya, guys. Nah, Miss kasih grid dulu. Kita masukkan air sampai penuh. Kalian bisa coba di sini. Miss share the link in chat column. If you want to try. Oops. Nah. Oke. Kita abaikan atmosfer dulu. Terus gravity-nya 10 aja deh. Nah, tadi kita buktiin ya, Namis ukur di sini. Oh ya, for the unit we use Pascal ya, kemarin 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. But this itu KPA berarti kilo Pascal. Nah, di kedalaman 1 meter berapa itu tekanannya? Oh sorry, 1 meter. Kira-kira seginilah. Berapa guys the pressure? Oops, kegerak. Nih ya, di 1 meter kelihatan sekitar berapa tuh? Apa yang ini 10,214 kilopascal. Kalau semakin dalam, coba lihat tekanannya bertambah, Miss. Iya, semakin besar ya. Nah, tadi kita udah yang kedalaman. Now, kalau Miss ganti cairannya menjadi gasolin. Nah, tadi di titik 1 10, sekarang berapa? 7,34, Miss. Oke, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Sekarang Miss ganti cairannya menjadi honey, madu. Jadi berubah nggak tekanannya di 1 meter, sama-sama 1 meter? Ya. Iya. So, okay, you can answer in chat column. Tadi ada gasoline, water, honey, di situ ada juga sih tertulis. Jadi beda cairan, beda fluid, beda cairan, ternyata tekanannya beda. Nah, apa sih yang membedakan gasoline, water, and honey? Apa yang bedain? Masa? Oke, kental atau enggak kata Amal? Padat? Hampir-hampir. Oke, semuanya jawabannya hampir benar.
Nah, kental dan padat itu in physics we call it ini kalau jadi ada yang rapat, ada yang renggang cairannya. Molekulnya kalau kalian belajar di kimia ada molekulnya yang rapat, ada yang renggang. Nah, kalau di sini yang paling kental, paling rapat itu honey, madu, and then water, baru gasoline. Gasoline itu bensin gitu. Nah, rapat renggangnya suatu zat, we call it nih density, massa jenis, ya. Ibal, massa jenis. So, tadi udah dipengaruhi beberapa hal ya. Kedalaman and then massa jenis. Jadi, semakin besar, semakin kental, semakin pekat, tekanannya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kental tadi, nah Miss ubah ini ya. Set, ini semakin water, ini semakin renggang. Gasoline juga. Oke. Jadi, gimana guys? Semakin rapat cairannya, tekanannya semakin rapat cairan, semakin besar. So, rapat tadi dinamai massa jenis ya. Semakin besar massa jenisnya, tekanannya juga semakin jadi massa jenis dan tekanan hidrostatis sebanding atau berbanding terbalik. Oke, berbanding lurus atau sebanding. Oke, good. Thank you. Sekarang lagi ya, kalau Miss ubah ininya. Tadi, ini di bumi. Kalau di Mars. Ini ya, di Mars. Lihat, ini Mars. Lihat, ini Mars itu 6. Semakin ke sana, di bumi, terus ke Jupiter. Apa yang membedakan bumi, Mars, dan Jupiter? Kalau di sini, apanya yang bedain? Ya, tarikan si gravitasinya. So, okay, good. Gravitasinya beda ya. So, there are 3 factors that impact for hydrostatic pressure. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hidrostatik. Apa aja tadi 3? Coba sebutkan in chat kolom. 3 faktornya apa saja? Oh, masa? Yang pertama banget tadi. Nih, yang pertama tadi, Miss balikin ke bumi dulu ya, sama ke air. Oke, good. Tuh disebutin Rizka. Nih, kedalaman. And then massa jenis, jenis cairannya, jenis apakah di air, di gas, and gravity, gravitasi. Salah slide tuh. Ini ya, you can try by yourself. Nggak cuma hidrostatis, but another concept of physics you can try in that website. Jadi ada 3 ya faktornya. Pen. Udah.
Jadi ada 3. Tadi kedalaman, Miss belum tulis. Kedalaman itu Miss singkatnya H, and then what next? Masa jenis. Itu simbolnya ini, rho, bacanya adalah rho, R-H-O. Yang ketiga adalah gravitasi, or G. Jadi, Miss tulis di sini aja ya. Hydrostatic pressure. Jadi kita simbolkan karena masih tekanan sama seperti minggu lalu, tapi hidrostatik pH. Tadi mereka bertiga, apa hubungannya? Sebanding atau berbanding terbalik? Oke, sebanding. Kalau sebanding berarti letaknya di atas atau di bawah? Oke, di atas. Jadi terserah mau letak urutannya gimana. Rho, G, H, boleh H, G, Rho, yaitu. So, to measure, untuk mengukur tekanan hidrostatis itu, nah, ini ya, Rho, G, H. Rho tadi adalah massa jenis, H itu tadi kedalaman, G is gravity. Nah, buat apa sih Miss kita ngukur-ngukur kayak gitu? Oke. Wait, susah. Next. Oh, tadi udah Rho, G, H. Ini ya. Iya, tadi di atas semua ya berarti. Oke, satuannya. Oke, good question. Satuannya sama kayak ini ya, satuan Rho. Rho itu kilogram per meter pangkat 3, kalau gravitasi itu Newton per kilogram, kalau H itu meter, gini ya. Nah, kita coret atas kilogram, kita coret meter, tinggal 2 ya, berarti Newton per meter kuadrat, sama kayak satuan tekanan minggu lalu ya, yang F per A, sama ya, Newton per meter kuadrat, atau bisa juga pakai Pascal, PA, gitu. Jadi karena dia sama-sama tekanan, the unit are same between pressure biasa yang kemarin zat padat and pressure in water, in hydro, gitu. Oke, buat apa sih tekanan hidrostatis ini? Have you udah dituliskan ya atau belum? Wait. Mau Miss clear soalnya. Miss clear, boleh? Nah, gini, kalau kalau kita pakai air kan kita pakai PDAM tuh.
Di dalamnya ada pipa yang ada airnya. Kadang dia ada fase mengalir, ada juga dia stay. Jadi kita harus ngukur berapa sih. Kalau dia nggak bisa menahan tekanan airnya, pipanya nanti bocor. So, kalau pasang pipa itu harus benar-benar diukur berapa sih dengan air segitu, terus diameternya segitu, volumenya segitu, berapa sih tekanannya supaya pipanya ini bisa menahan si air supaya nggak bocor, airnya nggak muncrat-muncrat gitu ya. Nah itu waktu mendesain seperti itu, we need to calculate the hydrostatic pressure gitu aplikasinya. So all of things in our life itu banyak hal yang nggak lepas dari konsep fisika gitu. Keren nggak? Gitu. Oke, masih berapa menit? Oke, 3 minutes left. Miss Kira ngitungnya gampang kok. Nanti next week we can discuss. Misal nih, pasti kalian bisa ngitungnya. Misal kalian berenang, ini kolam renang raksasa. Kalian berenang. Ini 3 meter misal kolamnya. Di sini 1 meter. Row airnya adalah, row air itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Oke. Ini sudah ditambal. Nah, coba hitung berapa tekanan hidrostatis yang kalian alami. Nah, itu basic konsepnya. Kalau dia diaplikasiin, oke, kita hitung yang simple dulu ya. Anggap G-nya 10 Newton per kilogram. The last before we close our class, berapa tekanan hidrostatisnya? pH-nya berapa? Anyone want to answer? Oke, tinggal dikalikan aja ya. Tingginya ini dari atas, berarti 2 meter. 2 dikali rho-nya 1000 dikali ya 10.000. Yaps, benar Rashidi dan Desire. The answer is, tinggal dikali semua ya. 20.000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Gitu. Oke. Nah, itu cara ngitung simpelnya. We will discuss another case. Nanti ya, another case about pressure in next meeting. Karena udah jam 9:41. Oke. Nah, that's all about hydrostatic pressure.
Oke, gimana? For today's lesson, do you get something new? Or do you learn a new thing? Miss unmute ya. Oh, enggak miss mute kan ya. Oke. Ask to unmute. Oke. Sudah? That's all about hydrostatic pressure. Any question? Ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada, so what part do you like? Ada nggak yang kalian suka dari belajar hari ini? Oke, nggak ada pertanyaan. What part do you like? Ada nggak yang disuka? Website to practice. Oke, thank you. Oke, yang lain? Atau what part is challenging? Ada yang susah? Ada berapa hari ini yang join? 34. Okay, so before we close, kata Aziz, oke, bisa, mau hari apa? Nanti biar izin yang hubungi Miss. Oke, for the last, before we close our class, apakah kalian keberatan kalau kalian mengumpulkan catatan yang tadi di Google Classroom? Kalau kalian keberatan, Miss ganti dengan yang lain. Any other idea? Kalau nggak keberatan, Miss tetap ini aja, get your score, participant. Iya, berarti nggak keberatan ya. So, Miss ambil skor kalian, ambil skor dari partisipasi kalian selama Zoom, sama via chat, sama di catatan. Oke, don't worry about your score. Miss selalu mengapresiasi usaha kalian kok. Jadi kalau kalian ngumpul pasti nggak akan Miss kasih nilai jelek sebentuk apapun catatan kalian. Minimal you will get 80. Iya, we cannot check in yet, Amal, until sabar ya. Semoga nanti setelah ada vaksin kita bisa check in. Karena keselamatan kalian itu yang utama, lebih dari apapun. Oke, any other question? Tuh Aufa, Aufa semakin produktif di rumah. Open PO ya Aufa ya. Miss mau PO tapi sudah terlewat kayaknya. Oke.
Kenapa bisa menurun? Gimana tuh ngerasain apa yang Amal rasain? Oke, already 49, Miss. Nanti kalian siap-siap buat next class kan ya? Ustadz Mahruf udah di screenshot. Yes, God. Have you? Yes, I've sent to you to your WhatsApp. Thank you. Oke, thank you. Oke, nanti kita lanjut curhat via WA ya, Amal. Nanti Miss chat. Oke. Thank you everyone for joining the class. Thank you for answering my question. If you have something, misal kalau kalian nggak mau baca conversation, kalian just say your reason. Kalian bilang kenapa atau maunya gimana. So we can compromise what should we do daripada kalian diem-diem. Miss juga nggak tahu kenapa kalian diem. Okay, don't forget to submit your note. Just submit foto, upload gitu aja. Kalau kalian keberatan, kalian bisa tinggal chat Miss. Nanti Miss cari alternatif lain to get your score. Okay. If you have something to discuss, feel free to chat me via WA. Okay, if you need help or anything. Okay, I think that's all. Thank you everyone. Thank you Pak Maruf as a host. And see you next week everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's close our class by reciting Hamdalah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you. Bye-bye. Bye, Miss and meeting ya. See you everyone. Thank you, Miss. Ya, bye-bye.